گوادر کے عوام حالیہ سیلاب سے متاثر ہوئے ان متاثرین کے ڈیٹا کلیکٹ کیے گئے کہ ان کو جلد معاوضہ عطا کیا جائے گا۔ کچھ دن پہلے مخصوص لوگوں کو معاوضہ عطا کیا گیا، لیکن انتظامیہ نے بلدیہ کو اعتماد میں لینے کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ یہ رقم کن لوگوں کو تقسیم کی گئی اور کتنی رقوم کے چیک تھے۔ ان خیالات کا اظہار گوادر بلدیہ کے وائس چیئرمین ماجد جوہر نے اپنے آفس میں پریس کانفرنس سے صحافیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا۔ اس پریس کانفرنس میں کئی کونسلروں کے ساتھ ساتھ مولانا لیاقت بلوچ اور اکرم فدا بھی موجود تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستاں جی ساری ماں پریس کلب گوادر صافی حضراتہ نے شکریہ ادا کرنا کہ آپ میں دعوت پدات کا اور مروچی پریس کانفرنس ہستیں ضلع انتظامیہ غیر سنجیدگی یہ حوالے ہیں کہ شروعات اچھی کہ گوادرہ رمضانہ ساری کے ایک طوفانی اور ہی بتگا تو گوادر پورے متاثر بتگا اور اچھی تو اما وقت اچھی ضلع انتظامیہ بار بار ماستے مختلف مسائل نیم نشاندہی کرنے گئے گوشے گئے چونکہ بلدیہ کرا آوڑا آرنگا وسائل نیست تھے بلے ضلع انتظامیہ کرا پی ڈی ایم میں فنڈ وغیرہ ایران پیسے کمی نیست تھے مشینری بھی کمی نیست تھے ہم مسلسل گوشے گئے کہ ہمارا ایریا کے سوچنا چی گیشتر متاثر ہیں آئین ہم نشاندہی کرنے گئے یہ گوشے گئے بلے آئیے چی باوجود بھی آئیے نیم چی غیر سنجیدگی یہ مظاہرہ مسلسل بے گئے یہ معاملات سنجیدہ زیرگا نہیں صرف بند کمرے ہیں تو کا نندہ و سب اچھا بلے ڈننا عملی میدان آئینی میں بلدیہ ٹیم حوالے چی مکمل آگا رہا ہوں ظاہر نہیں اتنا کہ انی بھی میں سروے کتا اور استے آئندے میں کتا کہ گوادرہ یہ وقتا مختلف ایریاں چمگے شکل اختیار کتا کہ زمینہ چی آپ آئے گئے مسلسل انی تانا واڑے مثالے کہ ادا شش رندہ بلدیہ استے محنتا چی مکالی کتا آپ کزرہ مسجد ایریا بھی یا کہ امیر انگا بخشی کالونی ایریا ہیں ملا بندیں شادو بندیں دیکھیں ہم مختلف ایریا ہیں مسلسل زمینہ چی آپ آئے گئے مکشیں آئی وقتا بھی بلدیہ کار ہیں شپ روچ میں کہہ رہا یک بوزر گاڑی اس نے شپا بھی میں آپ کا شگیں دو شپٹا یہ مت چلائیں گے مسلسل یہ دورانہ خراب بھی تم ہنگامی صورتہ بنائیں تا دوبارہ استیاں لگ گئے تھے مشینری اچھی کہ میں کہہ رہا استاں جنریٹر استاں کار ہیں بلے ضلع انتظامیہ کرا مشین کو تا ریکویسٹ کو تا کہ استیں ری وقتا گوادرہ ری کے ضرورتیں کہ ہما ایریا کہ آپ آئے گئے مسلسل جب تک ری نہ بھی آ ایریا آپ بند نہ بھی مسلسل کہتے ہیں اما لوگاں نہیں آپ کے مسلسل آئے گئے لوگاں جنریٹر لگتا آپ پر روڈاں را دے گئے پتہ روڈ متاثر بے گئے تو اسی حال ہمیشہ علاقے بی انڈارے بھی انجینئر گومیتا چیف صاحب گوما چیئرمین صاحب گوما سروے کتا اور ری کے ہم گوشتا لے کہ پیسہ بھی ہستا ہے ایران تو آئی اچھی باوجود بھی ہستے نظر انداز کنک بے گئے اور ریک دے گا بے گا نہیں اور اس کے علاوہ چونکہ کونسلر ہستے گراس روٹ لیول نمائندے ہیں آ واڑے تو کا موجود ہیں آتی واڑے یک مسائل یہ سرپدیں ذاتیں اور آ ظاہریں کہتے ہیں تی مسائلہ چیئرمین وائس چیئرمین تک سرکنتے ہیں تو چیئرمین صاحب دیما یہ مسائلہ بارتے ہیں بلے چونکہ دیما بھی پدا اما نظر انداز والا پالیسی ایشا نہیں انی عالیہ کے اور اچھی جو ہم متاثرین بیتا یعنی سروے بیتا سروے سراستے میں ایک اتشات شروعاتا چی استا ضلع انتظامیہ گوما کہ شروعاتا ضلع انتظامیہ کہ ہم وزیر اعظم دستا کہ چیک تقسیم کو تگا تو ماں شانی کہہ رہا ڈیٹیل لوٹ تگا کہ شما مارا ڈیٹیلہ بے دیتا شما کیا دات تگا جبکہ میں نظرہ شما مردمہ دے گئے تھے آپ بالکل بھی متاثر نہیں آوڑا شما دے گئے تھے اور میں وطی کونسلر نیمہ چیشا ہمیں استیں مشورہ داتا کہ شما سے کیٹیگری بنائیں تا اے کیٹیگری بی کیٹیگری سی کیٹیگری اے کیٹیگری تو کا شما ہما استے مردمانہ بدیتا کہ آئینی لوگ مکمل زمین بوس بیتگا آئین مکمل نقصان ملتا آئین شما شریں رقمی بدیتا تاکہ آئینی شریں وڑیا کاری شر بھی بی کیٹیگری تو کا ہما مردمانہ بدیتا آئین نامہ ماکنتا کہ آئینی چار دیواری کب تگا آئین درمیانہ لیول یا کنچے نقصان ملتا آمایاں بے دیتا اور سی کیٹیگری تو کا ہما مردمہ ماں تھا کہ آئینی جاگہ کرے کا آیا نقصان ملے تھا بھلے ای رنگا نہیں میں نہ مشورین سرا مر بے گئے نہ ہی مارا اعتمادہ زیرک بے گئے
और अन्नी भी मतलब वजीर आलात का पदा दोबारा हालांकि आटे में भी मैं डीसी साहब गोश्ता जिला इंतजामिया गोश्ता कि शुमा इसी तरह इंक्वायरी बिकने कि हमें चेक के देख बीतगा वजीर आजम दस्ता वाकई हस्ते सही है मर्दमा सर बीतगा मुस्तैका मुतासरीन सर बीतगा या ना चिया कि मैं हिसाबा दफ्तर बाकायदा इस्तेमाल बीता दफ्तर तो का असर सोक इस्तेमाल बेगे डीसी दफ्तरा अवदा हस्ते अमा मुलाजमीन के मौजूदा होती रिश्तेदार होती वारिसा होती कसा या के कुजाम भी सियासी बुनियाद हस्ते असर रसूख इस्तेमाल बह गए अमा जो सही हकदार मुतासरीन आया तक सर न बह गए पैसा ये चेक और लिस्ट जबकि अन्नी भी वजीर आला के अत का वजीर आला हस्ते एक चेक तकसीम कुतगा ऐशानी तो का भी हस्ते मैं कदशात हस्ता कि बीत का चीज़ें अकदारा और मुतासरीन रास्ता वाला ही तो कभी इवड़े गुंजाइश हंसने के मुतासर चीज़ें अच्छे मर्दमा क्या मुतासर नया आया रास्ता तो इशिये भी मायने दे मैं एरकोता गोशक बीता आए आया चिरन में गोश्ता बकायदा कि शो हमारा पूरे उतनी लिस्टानी डिटेल में बेदेता कि शुमा कया दे गए था ज़ाहिर एदा शहरी गवर्नमेंट के चेयरमैन साहब हस्ते पादर ऑफ सिटी कौंसले मौजूद हैं इधर कौंसलर होती वार्ड है तो का सही जाना कि मनी कुजाम वार्ड है कुजाम मर्द में लोग कपता जमीन बोस बीतता कई चार दीवारी कपता कई लोग जुजवी नुकसान मिलता क्रय के तो कौंसलर मालूम है और जाहिर है कौंसलर वार्ड तो का अवाम में जिम्मेदार अवाम होती नुमाइंदा कौंसलर समझी ना आ कौंसलर है क्या गिरेबाना गया अय्या जोस्त का कि मनी नाम अत का नयत का लिस्ट मालूमात अच्छा कौंसलर लूटी तो माँ ये दिमा में रिक्वेस्ट को था जिला इंतजामिया गुश्ता के हस्ते मैं कौंसला घूमा या इजलास से लौटाएं तो पूरे कौंसला में लौटाएं इजलास से मैं घूमा बेका मारा डिटेल बिदे मारा लिस्ट हस्ते मैं मारा बिदे कि माँ बेचारे के वाकई ये लिस्ट तो का मैं वार्डा तो का अमा के मुतासरीन आए ना माना या मुतासरीन बच्चे तक अगर ना ये लिस्ट तो का गुंजाइश हस्ते के गलती है कि अच्छे नाम मुतासर नया माना मान नया ताकि माँ तहकीक बिकने बेचार रहे उती वाड़े तो का वाकई आसा लकदारा मिल लगा या मिल लगा नया भले मारा पदा यकरंदे नजरअंदाज कनक बीता और एक गोशक बीता कि शुमा ये मामले ची दीर बेवेता माँ गोश्ता के मामले ची मैं चो दीर